नमस्कार केमन आছেন सबाई सौभाग्य प्राप्ति चैनेले आपनादेर सकलके आरो एकबार अनेक अनेक स्वागत। आज आबारो चले एसेछि नतून आरेकटी भिडियो निये जेखाने आमी आपनादेरके जानाबो आपनारा कि प्रायशई घरे नेगेटिव एनार्जी के अनुभव करते पारेन, कि उपाये सेई नेगेटिव एनार्जी दूर करबेन। भिडियोटी सम्पूर्ण देखार अनुरोध रइल। तार आगे अवश्यई बोले राखि बंधुरा आमार चैनेलटिके लाइक करबेन, भालो लागले बंधुदेर साथे शेयर करबेन। এই সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এসে জিজ্ঞেস করতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা প্রেস করে রাখবেন যাতে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও দিই না কেন সেটা সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করি। বাড়িতে যদি বারংবার অনুভব করেন যে নেগেটিভ এনার্জি প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে সেখানে কোনোদিনই কিন্তু অর্থ ঠিকঠাক থাকবে না। অর্থের অভাব সবসময় থাকবে এবং শারীরিক দুর্বলতা থাকবে। प्रतिदिन घरेर परिवारेर कलह थाकबे, झगड़ाझाटी अशांति थाकबेई। ताई अवश्यई चेष्टा करते हैं जे नेगेटिव एनार्जी जेन घरे ना थाके। अर्थात नेगेटिव एनार्जी के किभाबे आपनारा घर थेके बार करबेन। घरदोर यदि नोंगरा करे राखें ताहले किन्तु अशुभ शक्ति जमाट बाँधे। ताई परिष्कार परिच्छन्न सब समय राखते हबे घरके। घरेर कोथाओ जाते कखनो धूलो ना जमे, नोंगरा ना जमे सेटी बारंबार खेयाल रखते हबे। जत अपनी घर परिष्कार राखबेन तत किन्तु पजिटिव एनार्जी आपनार घरे प्रवेश करबे। घर यदि अपरिष्कार अपरिच्छन्न थाके ताहले किन्तु पजिटिव एनार्जी प्रवेश करते बाधा प्राप्त हबे। ताई गोटा घरे बाड़ीते चेष्टा करबेन प्राय दिन झाड़पोछ करे सेटाके परिष्कार करे राखार। घरेर मेझे किछुटा रक सल्ट दिए पोछार चेष्टा करबेन। बृहस्पतिवार बाद दिए बाकी सब दिनई घरे सन्दुक लवण यूज करे घर पुछते पारेन। अर्थात घर पोछा जलेर मध्य खानिकटा सन्दुक लवण फेले देबेन, तारपर सेई दिए घर पुछबेन। एते करे अनेकांशे किन्तु नेगेटिव एनार्जी থাকবে না ঘরে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে এবং পজিটিভ এনার্জি ঘরে আসতে পারবে। এতে করে সব সময় সমৃদ্ধি থাকবে ঘরের ভিতরে। তো কেমন লাগলো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে।